Fat línchin bhuineag a Parliament de sinjóin ag an Robertus agus cúnach cúiú. Bé uachcaring na dúcha a bhain a bheith a rialag na dúchach. Trna Conservatives an Taseach san uair san trna Liberalich, bha cúnach idir hort ó ahead gomach. Charó an duine cumantan ach seo sa dé chlub san in Nuaslin. Gaharich díis alapanig sin, Keir Hardie agus Ramsay MacGáil. Ben haum och tíag nu iad sa gá. Chanachcha tunna cumantan i léide díobh. Fer a clich traumpaid agus lichid na chos a dalagad áran an socialtaich in Marseille. Agus a ceann an chéing, Keir Hardie, a bhead úr thug an an West Ham an a Lunning, I chiad Balt Parliament lebarach a díobh. Bhain soscail socialtach ag Hardie idir riabhacha an a bochgain Alba. Lenneh díalang a bhain a rucur an a bohan pic an a legranach an an sireach lenarc. Chatúra ach pic an lágan scoile misteach a chuir amach a gopad a gúis 8 bliana, chuit a héana a díist, ba misé gan ginealach hrúag nach dúad Lennepas san bí. Charwaach na bhealach ág tríomhlan na díag nu a bheith na droch húpist at sa bheith gopad hias an a maina. Cha frísanach chu fat uadan an an céid an a sloch, agus gangnig seo héin a rún sapad an oi systeman an a cheartas a bheith feiking mar olch. He moved into the world of radical and later socialist agitation. He was always, I'm sure, deeply influenced by the fact that he came from this poor background, that he worked in the Scottish coalfield where there was a very marked sense of antagonism. Ag jedig na linne bha cútse dal túh an cheraming san ceartas, ach sanna de chalacíireach a politics a chai Hardie. An táiseach an Party Liberalach, a chara sin radical go leorga. Chara party ann ag an amsin san luch oprach ná an bach, agus ag sin háisicha tí. An na glasachú sa chétein 8 sa hoch, chud a héin ar 6 duile Party Labarach na Halapa iad chos. Ba opad mhór rápa, gyd a bheith cúts gan a luch ciúrt an buanan charwad ulle, sfa bernan idir buich gevelle agus buich na dúcha, mar a bheith idir luch goprach ag an roskillen sonritse agus luch na spatse agus na pichkach. Ach rinne an graach uníon ciúrt, cochoming agus buanan caranis a hortcálag, agus a Alapa hiúil Hardie an riach go léir a heramanach a nui capitalism gan rian. An ceann tich bliana ra hoiseach na linne bha an Party Labarach scúlag a Alapa figvrétan. Chud na húníon ciúrt mhór an cúl den na Liberalich agus chéile a héin den na Labarach. Rut a gaharich politics na fichit a bhlín. Schai Hardie héin a hiileag na bhail Parliament as an Merthyr Tydfil an na Cynnaches na Cymru. When I became active and joined the movements, both industrial and political, the name of Hardie still counted for something. I can hear now the ringing approbation at the mere mention of Hardie's name at public meetings in the Miners' Hall in Merthyr. There was a certain reverence and respect paid to him. And for many years after his death, in fact, the memorial meetings were held, remembering Hardie and what he had done for Merthyr. Ach a sin gan Labarach mór ille Ramsay Donalach. Ha 3 ginealach in is bré onwas a gehortjeid mar gunne a vatjanach mar kan bieg a chritje politiach a valartjes an koch súlte. Ach an mar sin a bhai a hús, od ág va an Donalach a chearst cho radical agus a Hardie. Rucker Ramsay Donalach an a baliaskich losamouth id Illinish. Gag a scaleg céhir tíag san a galchan in níoscich, ach go meis scala id tíileag a gannecha gan ro teo cheann fölum id a bhealach. Idir na leorichin agus a bhochgan chunig am an cuairt, char a feta go ro an Donalach an sás an a politics na leibe clí. Bhai an sás tra an am féin rialaí san Alapa, nuair nach ro sin fasanta na prohaiteach. Chosin clú mhór an sisah an nui a choci mhór.
ac yn amsio be cockish na laberich, agus cha hyg mar chenart na laberich ska sin taingan o red Clydesiders. Va agus ha na gari yn eiringer clwy iddi fydd y mes mar crien yn laberich yn na lapa. Lyn y mil sy'n gael ydym ffwrdd siers yn sy'n cwtioch, ha isgan rhan y gael ydd cockish hosiltoch yn Clydesiders. Bi cwtio cymryd ymach gyda bwy ec na gael, no ag sliwch na gael i'ch ai wydwch, mach farn y gael dach, na hachar yn Glasgow, ag dyrig hyd choci, red Clydeside. Agus gran hwafas, yen yn yw'n hwg taichan o'n chli, sy'n gran narna cwtio eiri no farn y gael dach anig môr yn yw. Agus gran cynach, sy'n ymwneud hachar yn y dwyniach, sy'n sgwna chwrsyn gan y laf cliad. Nes a'n nilas yn diolch o ffyr sio sy'n. Och, nyn ys enamel, yen y gael, fan yn Glasgow, han yw'n tegw an John MacLean. Big John MacLean mar a that's coming home to the Clyde. Och, diolch o gael o'ch aidir la sa fa John MacLean. Banna loch aber sa mwle fa chwdiwch. Och, chais yn hwglan yn Glasgow. Ac sy'n rwyd o fohwch mi leeg mi yw'n siach nach cwla mi dynnu ysgrif mi yw'n graha tap mi yw'n hein ag ysgarlig. Ro garlig eceu. Han i'r sagyn, a hysym gyda sgrifin nian ag groi effectyn can yn nhw am sy'n cwtrymach, ac ys gyda sgrifin hygysio as y ffrisan. Molwg i can yn hwmal sŵas, ac ys lysyn fe cilch o latian ag ys ffrangis, ar o gwher gaelig, ymysg sy'n. Och, gyd hego fe môr yn gael, ac yn am sy'n fel lan iland yn gaelig, chwrw ffrangis ys latian yr hosioch, och, ar o fferach o groi wans o gaelach. Yen y leim mi o'n nierach hwyr mi groi gael san ar y folau hein yn ffalasman. Yn ffalasman o'r cain a lwys rhif as y ffrisan hwt ys esgianach fan. Nes i sy'n yn chiawl gerich mi ar yr hein. Rys y gael dach gaharig. Had y chlech gai at y sanigo. Yn har dŵl ar y fecyn yn Glasgow. Son y gael dach gaharig. Wallig no are hardcode tripletin na gael dach gaharig. Och doch nog reis een gefechtje nog een tripletin kleewek. Den tachris een tripletin wie gewoon goed je niet in het doen een proletariat. Als een baltje na genaamsen. Ach maar van een gael het 4 immel groeig. Was ne buich keen na de hannika ga uns ga skorm koch ga Ramses na laberich. An het Hoogparlement ag jiddige hockey wonig na conservatives kerskeljaar ach a dŵr at gilior ys an rialwg law a hen. Hwg cennart na Tories Stanley Baldwin fiachig gan y laberich van yn donlich y fin an rialtas. Va isake nach Madagat, ach gaf Ramsey donloch dhish, agus be isan y hiet friabar y laberach yn dwyig sio. Va dy nisht son y hiet toeris i at hen na'n parch gan establishment. Kistja hat dulich de chwtch fiws gan yn ladiw. The Labour Party sees the route to power through themselves winning seats at Westminster, right? I mean, I see the route to power much more in terms of enabling people to actually begin to change their own lives. Problems of poverty, of unemployment that existed in the 20s and 30s, they still exist in the valley communities of South Wales, which are amongst the poorest in the whole of Western Europe. Now, if you look at that kind of thing, my answer to that wouldn't be that I become an MP in London or indeed in Cardiff. My answer to that is to work with people to see how we can get them to begin to change their own lives. Ach va bwyl Parliament gilior yn Sean am fichet sy cehydd, laberich an yn cwch ar son nwy miasan. Spec yn Jeffrey reinge, ach gan ddwch as gan y liberalich mar farti na laif cli. Scha sio i garafig bwlwch glan, an y fichet so nwy na dy hwyr na laberich agos yn donlach edash, yn tŵr y sio le ffas ge 3 hied bol Parliament. Ach ba ches fi yn depression afan, jaar mach gael edash sydd ereket poploch agos yn cawn dafliana rinja unta le na Tories. Cha had gemach as a farti, agus doch gyfel bwy sin, agus blas cwch has di araching yn y farti laberach. Se oped na nunian yn rwdela a had larach fawr ac a lid politics na fichet af lyn, agus y misg yn kilch charon a bear na Jim Larkin.
Edanach rukker aan de Liverpool ag toshach na linne ringe strie voor en toshach gas aan het docheren aan de Ballevree. Ach san het eding ava a húl agus a chdia. Agus gasan chara kerstas no go geraf politics, jídach me géin Joe Hoerestal agus Savalchach. The legacy of Larkinism has that strong, radical, unyielding sense of justice, the kind of Swiftian seva indignatio, the sense of indignation and outrage in the face of wrong or hurt or oppression. And that's a mood, that's a thing that's felt along the heart as much as on the rule sheet of the Union. Rinne chiet emerge in Anna Kerstas in eding aan een Balleversje. En sin as ik heet een nooitjeek se scherk waar company in battig en smooch in de vrouw gehoord gaan het dochter en eerder dat je ons kan rote juultig oprige kan er fioing nach ro sanunig. Ga je loch koprig as sassing hoort stjaag na naatje, agus ga je larken vergen de kennarten a goed en graim. Ga je miele dochter en oorsen stelk hoort teika. School het ganstri, gas een ronne mieltjen, fuse polish, real na heding, het stelk het koel na dochteren. As Joey 3 measen, hoed na dochteren een kostnige dash, agus va open en union in de steerige firmal aan de neding. Hiondech larken adda het bala clia voor een toavas gunja, agus een toavas boch in kutjach. Ach ganin sin huk een pnia velle soers de kutjach kan hedenig, garo a leech akanja. Va commissar gebalchen mór hogal, agus hogad pnia vale a clia, agus a sinning honi janif jalochug, ga smeinochug, is plisig amach trovanon, agus radicalism tosiochug a fein en oxygen a haïath. Van hat de stiach plisig inad, tjurlich inad en tua, agus far een nanich ne kiot de nu, far een janam en hurlich a haukum al en hosioch. Rwy'n ha magaride fy son ffaddoch yn hort gwyt gymwniw gan naadje. Ach hagat de chial redd riolgen is mogen yn naadje, se fi mogol. Se fi stwama. Siachnig nada hot het de goed heen, as de chyrloch yn hosioch, at de naboch, at de skide, at de gynje. Ag is van de heronich le ballemoor, Tiksje jorboch het je stiach baroch, tiksje jorboch a la. Smoshun hanik kujach genaad de goviek verder voor een moergaif wie nanhing fjerne asur. Ze machishin hanik ne Connelly's seit de gak alapes a huad ering na hush mishnich ga. Honnig Connolly agus Larkin in de hunion kuurts mer vian son system capitalach a hillikel ganneschichtik. Va lentenis person de oavasach ag an díis, agus go jaraf hugad a chrutch in de míltjen gan ro kerstas as dochas die uiting an túfsjog an vaas kutjach, gan ro corn an ban agus paie cormach mar faart ge hier i election. Va sin kus galoch gniavachas is loch generikage an de bala clear, agus ring iatsen for Utris William Murphy, dus een bunig an paper The Irish Independent, a iunsi in oi Larkin, Connolly agus an TGWU an de neding. Hwrt Murphy dus een lokoprige kan femigat in TGWU akal nog een feigat in Ljorichen. Wunjuk in de trams ga kutjach agus ook een jaraf ortu een lokoprige in Shin. Jul dat ulle, agus trasevantings en lonestel nooit jiek se 3 jiek ga ik schach kiet driver in de tramichenachke jiedig voor een rood. Glas Murphy machat agus een keon mias wel ook grevachas ille in een jaraf rutigiano, zwa kook miele fichit op alaklia in een glasige moei van Gutjoprichen. Hug Larkin belle a klieke stad. Hoe mij kanje van poploch voor een tanik ne mieltjen, smegide gara me kashmach voor is straat Annabel O'Connell, is jetanig en tunnevla jiekerichit zijn donestel 3 jiek. Gij bing hortjemach, Larkin goed en graim, a gometol. Grunnig sloog moor is straat O'Connell, schij Larkin heen hort soos genist, go balcony in Imperial Hotel, a wunjug,
gimmer ra da varfi kutjach. Unoorsken de hoosig de lauwert gergen polish larken het valagen friesen. Hoosig sapert scheen polish le naramach tran het loog. Gij parak het shiakier de groch lawn le batten sus klaiwen. Kutje wat jiedig het een raadjachi genjochentach as een jeden. His in jouw wit stelk me goik miasen, tank de kitschig en brood ek Liberty Hall. Gij uitig is bieges ereket voor sprechten kutjach het een son. Ach klisne meineren snekeer vichten, han ik achgris spochking is skis. En count shia miasen hiel at gopet, na smissige, na vatraja. Van stalk voor het falikig. Agus hich larken a gamedikai ferenjach goed gan fries an ediest is an a wie saas an den opper na nunien. Was 3 in jering het jeuging gemie orstanach, ag na party en more sna hunien tuneskalach. Grach groeg jach bek, agus na gaskich chamoor. Mis mynd i tochach na lyn sio gan gahri politics na dwy sio go ide ag a kistyn ar hŵl. Wat Chile go stri etern liberalich agus natorien ag tochach na lyn, och le kutjen liberalich pristig an natorien kist erin, liberalich in uni mar a channa. Ag an unnaam an party sio nog go gyda laf cli party laber, och le kutjach van liberalich ag an unnaam a sin. Och, am is mynd i ria van a sŵl yn y fôrchwtien ag gael gyda party o a sio y fonyg gan y baltyn môra, siach an dwy. Och am is mynd i gyda ferach y haus as nasniach gymoniad gan laf chli och na chrod a fechyn i chiawl i'r atein can agos na dwyni fe gwper i'r gari yn chlwy no na meineren, no na dochgren, no dwyni Georgian, dwyni fe as na baltyn môra. Agus harit mi gynra'n party yn laf chli tras y lyn sio gyharit party labrach. Mor an ffeim gaif harad sŵl yn sy'n yr llwag fôr as na baltyn agus a bawn yr llwag feic at y foniad gan yn siors y dwyni yr na himmel yr yn dwy. Schan je chickev nach je ne baltjen is gneavagus, schan je kroecht na kanen, a had klaar radicalism na linjesho a jelav. Weesje smoe, maar a han shenach le gra, a kiche ne beestje slugge, is a weesje slugge a tjano mar a gute si. Schan je une gare ne meinen sne dochkichen, aartje gaan oprug ne mieltjen, sne vaten van an kosh, a had we kutremach ne de hikak a vi jelav radicalism na linjesho. Sans an jalafshin gaan je aartjes kindjach, de we chokutremach le kennetjes na Cymru. Because South Wales was a very rapidly growing area, because it was the biggest coal field, it's difficult to imagine that now, but there are over 250 pits in South Wales before 1914. It also had a very major steel industry, tin plate industry, major docks. Because of that, it had tremendous clout in the labour movement in Britain as a whole, and it certainly pushed the working class in a much more radical direction. Ga gneavagus in natuge sjo o hokal it drommen in boch. Han lien sjo heen in berne der cyfer is boch enkin liatige gemoor. Hoosig en kokkig radical en neugen aan a gerte sjo en miskne meineren aan de kennetjes na Cymru. En toshach ran ik het gokku gar aan nach urp savertjach gestegen ans na meinigen. Ach an nuitjek se ga hier gegeil sich het kutjach ljouran in mer begaar une kuutje wie de rui, maar vaart genurp kuras ga capitalism. Graag wekje gerissen ach ik naum, maar wou kopet graag het we salach aus ne skillenen ik gaan nog begen glinje egal, son de goed huur. Gaan je wijn kunt ook 6 meineren boei woorden de unie in het vegentuel, ach ring het faaie terug kutjok, triple de tjeek mis de hagere, gere stalk woord nasente en noen doi, week lokoprig en korigen geen konig. Ans ne ficheten, jeens oogkering ne meinigen, gaan lokoprig kom feemiget opper ne satje son na slugge tje huurstel. Hutsch ne meineren nach tjenige te leech, agus le teich van TUC gij stalk nasente egeram se geetjeng nu tjeek fichet se schia. Hanneke voorgoedjen doeg en mag het stalk, going ne meinigen, stad ne treinigen, van het tochkigen en tost.
Glúis an rialtas tória for Stanley Baldwin in the stelk at ortesteach yn seitchadan yenu open yn dochgaran agus yn dreifadan. Yn cawn nwy laha licen TUC soas yn jaw y ffac an y mainaren mwy stelk law a hen. Fastúrig meinar cúmrach A.J. Cook, chum na meinar yn strí soas son seach mias an illa. Cook was a fiery speaker. I don't think that the Miners' Union have had such a fiery orator as A.J. Cook. I remember one saying about A.J. Cook, that A.J. Cook, before he got up to speak, he didn't know what he was going to say. When he was speaking, he didn't know what he was saying. And after he had spoken, he didn't know what he had said. But it did not matter, because the truth was there. Ach becum fame y vrierense niobrieren in idela y van a chenarter yn stelk Arthur Horner. As Joey Shach miasan kan kostnig na eriket, van a meineren sy'n tjólichen y basachu leis yn achras. Hília de gopid, ac oer na patche, agus toerstel na sísle na vachge rund stelk nasente Shach miasan raya. It really is the end of the myth of workers' power, the belief that people, workers in South Wales, acting at the point of production, could actually overthrow the system. They couldn't actually even convert the whole of the working class. I mean, the textile mills in Lancashire, for example, continued working, you see, throughout the general strike. They also probably didn't have quite as much passion as very aggressive middle-class people from Oxford, from the southeast, who took over public services, drove the buses, acted as strikebreakers. The government were very aggressive, but they didn't ask these people. You get very aggressive middle-class response, which is really rather stronger than the working class response. Spavor en beet, or be an arut bochking na bewisse bulach. Een depression voor maar het dish, gag larichen an de leeuws of arach het lonnig. Na mieltjen de bochking an strihin het vegend of shears an peace lof na paule praat. Sa kan jaravam van smisse dies dit fara. Hitler agus de vroetjelach getoshige genne het staumpig het figner en jorpe. Waar zich meineren is ille na ois en kutjach. Na garage go femel se van de meineren an orsen.